Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. For the time being, we cannot comply with the EU's request to allow citizens of countries outside the EU, with the exception of Serbia, to enter Hungary because it would not be in the best interest of the health of Hungarians, said Prime Minister Viktor Orbán on Thursday morning. The Hungarian Prime Minister said in a video posted on his Facebook page that there is nothing to be worried about because the second wave of the coronavirus epidemic has not started yet in Hungary. The operative board coordinating Hungary's response to the pandemic discussed the EU's proposal, according to which Hungary should open its borders to 14 non-EU countries. Orbán also said that the operative board has reimposed the compulsory use of a corridor for transfers. There will be a humanitarian corridor that people who are traveling through Hungary will not be able to leave. The Defense Committee has ruled about the use of 3,000 billion forints. The committee, headed by Fidesz, voted to purchase military equipment for 3,000 billion forints without public procurement. These are all the details that are known about the decision, as such purchases are kept secret. At the same time, there is essentially no background to the draft. Members of the committee learned about the agenda 1 hour before the starting of the meeting, even though the magnitude of the purchase in question would be significant in any country's budget. German Chancellor Angela Merkel has hardened her tone on a no-deal Brexit, as London is considering rejecting the trade deal previously negotiated by Theresa May. The UK will have to live with the consequences, she said. The Chancellor attended a press conference where, among other things, EU-UK relations after Brexit were discussed. After more than 3 years in which the German Chancellor repeatedly emphasized her openness to a deal that would maintain the UK's current flows of trade with the bloc, she suggested the door leading to such a compromise had now been closed. We need to let go of the idea that it is for us to define what Britain should want. It is for Britain to define, and we, the EU27, will respond appropriately, she said. NATO approved a defense plan concerning Estonia, Latvia and Lithuania and Poland. The plan has long been opposed by Turkey, announced Polish President Andrzej Duda. The president announced the NATO decision while visiting soldiers in Drawsko-Pomorskie in northern Poland, where they had recently finished a US-Polish exercise entitled Defender Europe 20 in June. We have received official notification from the NATO that the defense plan to strengthen the security and the defense system of Poland and the Baltic states was approved, said Duda. This was the final military, so to speak, technical confirmation of the decision made at the London NATO summit in December, he added. Dr. Anthony Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, expressed concern about the spread of the coronavirus in the U.S. during a Senate Health Committee hearing. We are going in the wrong direction, he said. He was especially concerned about the surge in California, Arizona, Texas, and Florida. Currently, 40,000 new cases are registered every day, but this number could jump to 100,000 per day, he warned. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met with U.S. Special Representative Brian Hook. At a meeting, the Prime Minister hinted at the upcoming sovereignty plan with a veiled retort against Benny Gantz's claim that everything but the coronavirus must wait, reported the Arutz 7 Israeli news site. Netanyahu and Hook discussed several issues, including joint U.S.-Israeli efforts to curtail Tehran's nuclear and weapons program. Netanyahu also made a veiled retort to his coalition partner, the blue and white leader Benny Gantz, when he said that we have serious issues to discuss, but they are so serious that they cannot even wait for the COVID-19. Earlier, Gantz said that the Israeli government should deal exclusively with the coronavirus pandemic and the related healthcare and economic crisis, adding that everything else can wait until afterwards. Gantz made similar comments during a meeting with U.S. envoy Avi Berkowitz and U.S. ambassador to Israel David Friedman. He said that the 1st of July, the day when the annexation plans are scheduled to be put into motion, is not a holy day, and that the move can be pushed back until after the coronavirus crisis. Israel announced on Wednesday that compulsory military service for males has been shortened from 32 to 30 months in accordance with the law passed in 2016.
When new members of the IDF sign up, they receive a document that explains that their compulsory service has been shortened. The document also includes a notification that warns of the possibility that the decision may be revised. The document says that the law may change after they are enlisted, changing the length of the compulsory service. Your service will be subject to all such changes, it says. The IDF has not changed the length of the compulsory service period on its website yet. And finally, for the weather, Saturday will be mostly sunny with chances of scattered showers in the central, southern, and southeastern parts of the country. The northern winds will pick up in speed. Temperatures will range between 25 and 30 degrees Celsius. Sunday will be sunny and summerly with small chances of scattered showers. Temperatures will range between 27 and 32 degrees Celsius in the slightly windy weather. On Monday, temperatures will increase by a few degrees. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Derzeit können wir der Forderung der EU nicht nachkommen, Bürgern von Ländern außerhalb der EU, mit Ausnahme Serbiens, die Einreise nach Ungarn zu ermöglichen, da dies nicht im besten Interesse der Gesundheit der Ungarn wäre, sagte ungarische Premierminister Viktor Orbán am Donnerstagmorgen. Der ungarische Ministerpräsident sagte in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, da die zweite Welle der Coronavirus-Epidemie in Ungarn noch nicht begonnen hat. Das operative Gremium, das die Reaktion Ungarns auf die Pandemie koordinierte, erörterte den Vorschlag der EU, wonach Ungarn seine Grenzen für 14 Nicht-EU-Länder öffnen sollte. Orbán sagte auch, dass der operative Vorstand die obligatorische Nutzung eines Korridors für Transfers wieder eingeführt habe. Es wird einen humanitären Korridor geben, den Menschen, die durch Ungarn reisen, nicht verlassen können. Das Verteidigungskomitee hat über die Verwendung von 3.000 Milliarden Forint entschieden. Das von Fidesz geleitete Komitee stimmte für den Kauf von militärischer Ausrüstung für 3.000 Milliarden Forint ohne öffentliche Beschaffung. Dies sind alle Details, die über die Entscheidung bekannt sind, da solche Käufe geheim gehalten werden. Gleichzeitig gibt es im Wesentlichen keinen Hintergrund für den Entwurf. Die Mitglieder des Ausschusses erfuhren eine Stunde vor Beginn des Treffens von der Tagesordnung, obwohl dieser Ausmaß einer fraglichen Beschaffung im Budget eines Landes von wesentlicher Bedeutung ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Ton für einen No-Deal-Brexit verschärft, da London erwägt, das zuvor von Theresa May ausgehandelte Handelsabkommen abzulehnen. Großbritannien werde mit den Konsequenzen leben müssen, sagte sie. Die Kanzlerin nahm an einer Pressekonferenz teil, auf der unter anderem die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit erörtert wurden. Nach mehr als 3 Jahren, in denen die deutsche Bundeskanzlerin wiederholt ihre Offenheit für ein Abkommen betonte, das die derzeitigen Handelsströme Großbritanniens mit dem Block aufrechterhalten würde, sagte sie, die Tür zu einem solchen Kompromiss sei jetzt geschlossen. Wir müssen die Idee loslassen, dass wir definieren müssen, was Großbritannien will. Das muss Großbritannien definieren und für sich selbst entscheiden. Und wir, die EU 27, werden angemessen reagieren, betonte Merkel. Die NATO genehmigte einen Verteidigungsplan für Estland, Lettland und Litauen sowie Polen. Der Plan wurde von der Türkei seit langem abgelehnt, kündigte der polnische Präsident Andrzej Duda an. Der Präsident gab die NATO-Entscheidung bekannt, als er Soldaten in Drawsko-Pomorskie in Nordpolen besuchte, wo sie kürzlich im Juni eine US-polnische Übung mit dem Titel Defender Europe 20 beendet hatten. Wir haben von der NATO eine offizielle Mitteilung erhalten, dass der Verteidigungsplan zur Stärkung der Sicherheit und des Verteidigungssystems Polen und der baltischen Staaten genehmigt wurde, sagte Duda. Dies sei sozusagen die letzte technische Bestätigung des Militärs auf die auf dem Londoner NATO-Gipfel im Dezember getroffenen Entscheidungen, fügte er hinzu. Dr. Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Institutes für Allergien und Infektionskrankheiten, äußerte während einer Anhörung des Gesundheitsausschusses des Senates seine Besorgnis über die Ausbreitung des Coronavirus in den USA.
Wir gehen in die falsche Richtung, sagte er. Er war besonders besorgt über den Anstieg in Kalifornien, Arizona, Texas und Florida. Derzeit werden täglich 40.000 neue Fälle registriert, aber diese Zahl könnte auf 100.000 pro Tag ansteigen, warnte er. Premierminister Benjamin Netanyahu traf sich mit dem US-Sonderbeauftragten Brian Hook. Während des Treffens deutete der Premierminister auf den bevorstehenden Souveränitätsplan mit verschleierter Erwiderung gegen die Behauptung von Benny Gantz hin, dass alles außer dem Coronavirus warten muss, berichtete die israelische Nachrichtenseite Arutz 7. Netanyahu und Hook diskutierten verschiedene Themen, darunter gemeinsame US-israelische Bemühungen, Teherans Atom- und Waffenprogramm einzuschränken. Netanyahu gab seinem Koalitionspartner, dem blau-weißen Führer Benny Gantz, eine verschleierte Erwiderung, als er sagte, wir haben ernsthafte Probleme zu besprechen. Diese sind so ernst, dass sie nicht einmal auf Covid-19 warten können. Zuvor sagte Gantz, dass die israelische Regierung sich ausschließlich mit der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Gesundheits- und Wirtschaftskrise befassen sollte und fügte hinzu, dass alles andere bis dahin warten könnte. Gantz machte ähnliche Kommentare während eines Treffens mit dem US-Gesandten Avi Berkowitz und dem US-Botschafter in Israel David Friedman. Er sagte, dass der 1. Juli, der Tag, an dem die Annexionspläne in Kraft gesetzt werden sollten, kein heiliger Tag sei und dass dies bis nach der Coronavirus-Krise aufgeschoben werden könnte. Israel gab am Mittwoch bekannt, dass die Wehrpflicht für Männer gemäß einem 2016 verabschiedeten Gesetz von 32 auf 30 Monate verkürzt wurde. Wenn sich neue Mitglieder der IDF anmelden, erhalten sie ein Dokument, in dem erklärt wird, dass ihre Wehrpflicht verkürzt wurde. Das Dokument enthält auch eine Benachrichtigung, die von der Möglichkeit warnt, dass die Entscheidung geändert werden kann. Das Dokument besagt, dass sich das Gesetz nach seiner Einstellung ändern kann, wodurch sich die Dauer des Pflichtdienstes ändert. Ihr Dienst wird all diesen Änderungen unterliegen, heißt es. Die IDF hat die Dauer der Pflichtzeit auf ihrer Webseite noch nicht geändert. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird meist sonnig mit vereinzelten Schauern im zentralen, südlichen und südöstlichen Teil des Landes. Der Nordwind wird zunehmen, die Temperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad Celsius. Der Sonntag ist sonnig, mit geringer Wahrscheinlichkeit auf vereinzelte Schauer. Die Temperaturen liegen bei leicht windigem Wetter zwischen 27 und 32 Grad Celsius. Am Montag steigen die Temperaturen um einige Grade an. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Nous ne pouvons pas satisfaire la demande de l'Union européenne qui vise à laisser entrer en Hongrie des citoyens venant des pays extérieurs à l'Union, à l'exception de la Serbie. Ceci serait contraire aux intérêts sanitaires des Hongrois, a annoncé jeudi matin Viktor Orbán. Dans son message vidéo posté sur sa page Facebook officielle, le Premier ministre hongrois a dit qu'actuellement, il n'y a pas de gros problèmes puisque la deuxième vague n'a pas encore commencé. La cellule opérationnelle s'est réunie pour étudier la proposition de l'Union européenne selon laquelle la Hongrie devrait ouvrir ses frontières à 14 pays tiers. M. Orbán a également annoncé que la cellule opérationnelle avait rétabli l'utilisation obligatoire des corridors pour les passagers en transit. Un corridor humanitaire sera établi que les personnes en transit en Hongrie ne devront pas quitter. Le comité de défense et de sécurité a décidé de dépenser 3 000 milliards de forints. En effet, la majorité pro-gouvernementale de l'instance dirigée par le Fidesz a voté comme seul point à l'ordre du jour l'achat du matériel militaire d'une valeur de 3 000 milliards de forints sans recours à une procédure de marché public. C'est pratiquement tout ce qu'on peut savoir sur les détails de la décision compte tenu du fait que ce type d'acquisition reste secret, mais presque aucune information n'avait précédé cette communication.
Ce point de l'ordre du jour n'a été porté à la connaissance des membres concernés du comité qu'une heure avant la réunion. Or, il s'agit d'une acquisition d'un montant important considéré comme facteur budgétaire dans tout le pays. La chancelière allemande a utilisé un ton plus dur qu'auparavant en parlant de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et surtout du rejet par Londres des accords commerciaux négociés par l'ancienne première ministre britannique Theresa May. Le Royaume-Uni devra supporter les conséquences du rejet de l'accord sur des relations commerciales étroites, a déclaré Angela Merkel. La chancelière a participé à une conférence de presse où la question des relations entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit a également été évoquée. Elle a indiqué qu'au cours des 3 dernières années, elle avait personnellement exprimé son intention d'établir des relations économiques étroites avec la Grande-Bretagne, même après la sortie, mais elle a laissé entendre qu'en raison des réticences répétées des Britanniques, ceci était actuellement difficilement envisageable. Nous devons abandonner l'idée que nous, c'est-à-dire l'UE, deviendrons ce que le Royaume-Uni veut. C'est à eux à décider et les 27 États membres de l'UE répondront en conséquence, a déclaré Mme Merkel. L'OTAN a approuvé son projet de défense relatif à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne, auquel la Turquie s'est longtemps opposée, a déclaré le président polonais Andrzej Duda. M. Duda a annoncé la décision de l'Alliance de l'Atlantique Nord lors d'une réunion avec des soldats participant à l'exercice militaire américano-polonais portant le nom de code Défendez Europe 20, qui s'est terminé en juin à Drawsko-Pomorskie dans le nord de la Pologne. Le siège de l'OTAN a officiellement annoncé que le plan de réaction par étapes qui vise à renforcer la sécurité et le système de défense de la Pologne et des États-Unis et des États baltes avait été approuvé par l'Alliance, a déclaré M. Duda. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une confirmation militaire définitive des décisions prises lors du sommet de l'OTAN à Londres en décembre, a-t-il ajouté. Lors d'une audience devant le comité sénatorial de la santé, le chef de l'Institut national des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a exprimé son inquiétude au sujet de la propagation de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis. Nous avançons dans la mauvaise direction, a-t-il indiqué. Il a qualifié de particulièrement inquiétant la progression de l'épidémie en Californie, en Arizona, au Texas et en Floride. Comme il l'a dit, il y a actuellement environ 40 000 nouvelles infections enregistrées chaque jour, mais ce nombre pourrait atteindre jusqu'à 100 000 par jour. Le premier ministre israélien a rencontré l'envoyé spécial américain Brian Hook. Au cours de leur réunion, M. Netanyahou et Hook ont abordé de nombreuses questions, notamment les efforts conjoints des deux pays contre le programme nucléaire et d'armement de l'Iran. M. Netanyahou a également lancé une petite vanne au chef du Parti bleu et blanc, Benny Gantz, quand il a déclaré que des questions importantes doivent être discutées qui ne peuvent pas attendre que la COVID-19 se termine. Par sa remarque, M. Netanyahou a fait allusion au fait que lors de la réunion du gouvernement, M. Gantz avait déclaré qu'en raison du coronavirus, les choses qui ne sont pas liées à la gestion de la crise sanitaire et économique pouvaient attendre que le virus soit derrière nous. Par ailleurs, M. Gantz a fait une déclaration similaire lors d'une réunion avec l'envoyé spécial des États-Unis, Avi Berkowitz, et l'ambassadeur des États-Unis, David Friedman, lorsqu'il a affirmé que la date du 1er juillet, annoncée par le Premier ministre comme date de début de l'annexion, n'était pas une date sacrée et que l'annexion pouvait être repoussée. Conformément à une loi adoptée en 2016, mercredi, Israël a réduit le service militaire obligatoire des hommes de 32 à 30 mois.
Au moment de leur enrôlement, les recrues recevront un document expliquant que leur service obligatoire a été raccourci, un avis rappelant la possibilité d'une révision de cette décision. Selon ce document, il est possible qu'après l'enrôlement, la loi soit modifiée, ce qui entraînera la modification de la durée du service obligatoire. Ces modifications s'appliqueront également à ton service. Sur son site web, l'armée israélienne n'a pas encore changé la durée du service militaire obligatoire. Et finalement, pour le météo, samedi, il y aura du soleil, mais les cumulus se formeront également qui pourront apporter quelques averses et orages dans les régions centrales du sud et du sud-est. Dans un vent du nord vif, les thermomètres monteront jusqu'à 25 à 30 degrés. Une vraie journée estivale est prévue pour dimanche avec seulement quelques ondées passagers. Dans un vent léger, on pourra mesurer 25 à 32 degrés. Lundi, la chaleur montera encore de quelques degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Por el momento no podemos cumplir con la petición de la UE de permitir entrar en Hungría a los ciudadanos de países de fuera de la UE, con la excepción de Serbia, porque no sería en el mejor interés de la salud de los húngaros, comentó el primer ministro Viktor Orbán el jueves por la mañana. El primer ministro húngaro dijo en un vídeo publicado en su página de Facebook que no hay nada de qué preocuparse porque la segunda ola de la epidemia de coronavirus aún no ha comenzado en Hungría. La Junta Operativa que supervisa la respuesta de Hungría a la pandemia discutió la propuesta de la UE, según la cual Hungría debería abrir sus fronteras a 14 países no pertenecientes a la UE. Orbán también anunció que la Junta Operativa ha vuelto a imponer el uso obligatorio de un corredor para los traslados. Habrá un corredor humanitario que las personas que viajan a través de Hungría no podrán abandonar. El Comité de Defensa ha dictaminado sobre el uso de 3.000 millones de florines. El comité, encabezado por Fidesz, votó a favor de la compra de equipo militar por 3.000 millones de florines sin necesidad de que fueran presentadas ofertas públicas. Estos son todos los detalles que se conocen sobre la decisión, ya que tales adquisiciones se mantienen en secreto. Al mismo tiempo, no hay esencialmente ningún contexto para el proyecto. Los miembros del comité se enteraron de la agenda una hora antes del comienzo de la reunión, a pesar de que la magnitud de la compra en cuestión sería significativa en el presupuesto de cualquier país. La canciller alemana Angela Merkel ha endurecido su tono sobre un Brexit sin acuerdo, ya que Londres está considerando rechazar el acuerdo comercial previamente negociado por Theresa May. El Reino Unido tendrá que asumir las consecuencias de una relación económica menos fuerte con la UE al término del proceso de Brexit, advirtió. La canciller asistió a una conferencia de prensa donde, entre otras cosas, se discutieron las relaciones entre la UE y el Reino Unido después del Brexit. Después de más de 3 años en los que la canciller alemana enfatizó repetidamente su apertura a un acuerdo que mantendría los actuales flujos comerciales del Reino Unido con el bloque, sugirió que la puerta que conducía a tal compromiso se había cerrado. Tenemos que dejar de lado la idea de que nos corresponde a nosotros definir lo que Gran Bretaña debería querer. Eso lo debe definir la Gran Bretaña y nosotros, los 27 de la UE, responderemos apropiadamente, dijo.
El presidente polaco Andrzej Duda anunció que la OTAN aprobó un plan de defensa relativo a Estonia, Letonia, Lituania y Polonia que había sido rechazado por Turquía desde hacía mucho tiempo. El presidente reveló la decisión de la OTAN durante una visita a los soldados en Drazko-Pomorskie, en el norte de Polonia, donde en junio habían terminado un ejercicio conjunto de los Estados Unidos y Polonia llamado Defender Europa 20. Hemos recibido la notificación oficial de la OTAN de que los planes de una respuesta gradual para fortalecer la seguridad y el sistema de defensa de Polonia y los estados bálticos han sido aprobados, anunció Duda. Esta fue la confirmación militar final, por así decirlo, técnica de las decisiones tomadas en la cumbre de la OTAN en Londres en diciembre, añadió. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, expresó su preocupación por la propagación del coronavirus en los Estados Unidos durante una audiencia de la Comisión de Salud del Senado. Vamos en la dirección equivocada, dijo. Le preocupa especialmente el aumento de los contagios en California, Arizona, Texas y Florida. Actualmente se registran 40,000 nuevos casos diarios, pero este número podría saltar a 100,000 al día, advirtió. El primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con el representante especial de los Estados Unidos, Brian Hook. En la reunión, el primer ministro insinuó el próximo plan de soberanía con una velada réplica a la afirmación de Benny Gantz de que todo, excepto el coronavirus, debe esperar, informó el sitio de noticias israelí Arutz 7. Netanyahu y Hook discutieron varios temas, incluyendo los esfuerzos conjuntos de los Estados Unidos e Israel para reducir el programa nuclear y de armas de Teherán. Netanyahu también hizo una velada réplica a su socio de coalición, el líder azul y blanco Benny Gantz, cuando dijo que tenemos serios asuntos que discutir. Son tan serios que ni siquiera pueden esperar al COVID-19. Anteriormente, Gantz dijo que el gobierno israelí debería ocuparse exclusivamente de la pandemia del coronavirus, de la crisis económica y de la atención sanitaria relacionada con ella, añadiendo que todo lo demás puede esperar hasta después. Gantz hizo comentarios similares durante una reunión con el enviado de los Estados Unidos, Avi Berkovitz, y el embajador de los Estados Unidos en Israel, David Friedman. Dijo que el 1 de julio, día en que está previsto que se pongan en marcha los planes de anexión, no es un día sagrado y que la medida puede aplazarse hasta después de la crisis del coronavirus. Israel anunció el miércoles que el servicio militar obligatorio para los hombres se ha reducido de 32 a 30 meses, de acuerdo con una ley aprobada en 2016. Cuando los nuevos miembros de la FDI se inscriben, reciben un documento que explica que su servicio obligatorio se ha acortado. El documento también incluye una notificación que advierte de la posibilidad de que la decisión pueda ser revisada. El documento advierte que la ley puede cambiar después de que se alisten, cambiando la duración del servicio obligatorio. Su servicio estará sujeto a todos esos cambios, dice. Las FDI aún no han cambiado la duración del periodo de servicio obligatorio en su sitio web. Y finalmente, por el tiempo, el sábado será mayormente soleado con posibilidades de lluvias dispersas en las partes central, sur y sureste del país. El viento del norte aumentará. Las temperaturas estarán entre los 25 y los 30 grados. El domingo será soleado y, en resumen, con pocas posibilidades de lluvias dispersas. Las temperaturas estarán entre los 27 y los 32 grados, con el tiempo ligeramente ventoso. El lunes las temperaturas aumentarán unos pocos grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo.
שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. נכון לעכשיו איננו יכולים להיענות לבקשת האיחוד האירופי לאפשר לאזרחים של מדינות מחוץ לאיחוד האירופי, למען סרביה, להיכנס להונגריה, מכיוון שהדבר לא יהיה לטובת בריאותם של ההונגרים. כך אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן ביום חמישי בבוקר. ראש ממשלת הונגריה אמר בסרטון שהתפרסם בעמוד הפייסבוק שלו כי אין מה לדאוג מכיוון שהגל השני של מגפת הקורונה עדיין לא התחיל בהונגריה. הוועדה האופרטיבית המתאמת את תגובת הונגריה למגפה דנה בהצעת האיחוד לפיה על הונגריה לפתוח את גבולותיה ל-14 מדינות שאינן חלק מהאיחוד האירופי. אורבן גם אמר כי מועצת המנהלים הטילה מחדש את השימוש החובה במסדרון להעברות. יהיה מסדרון הומניטרי שאנשים העוברים דרך הונגריה לא יוכלו לעזוב. ועדת הביטחון קיבלה החלטה בנוגע לשימוש בכ-3,000 מיליארד פורינט. הוועדה בראשות מפלגת פידס הצביעה לרכוש ציוד צבאי תמורת 3,000 מיליארד פורינט ללא מכרז ציבורי. אלה כל הפרטים הידועים על ההחלטה שכן רכישות כאלה נשמרות בסתר. יחד עם זאת אין למעשה רקע לטיוטה. לחברי הוועדה נודע על סדר היום שעה לפני תחילת הפגישה, אף על פי שגודל הרכישה היה משמעותי בתקציבה של כל מדינה. קנצלרית גרמניה הקשתה את עמדתה בנוגע ליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי ללא עסקה, ובעיקר בנוגע לדחיית הסכמי השכר שנחתמו על ידי ראש ממשלת בריטניה לשעבר תרזה מיי על ידי לונדון. בריטניה תצטרך לחיות עם ההשלכות של דחיית ההסכמים. הקנצלרית נכחה במסיבת עיתונאים בה דיברה גם על יחסי האיחוד האירופי ובריטניה לאחר הברקזיט. היא אמרה כי בשלוש השנים האחרונות היא הביעה באופן אישי את כוונתה ליצור קשרים כלכליים הדוקים עם בריטניה גם לאחר היציאה. אך רמזה שבגלל התנגדות בריטית כבר מאוחר מדי. אנחנו צריכים להרפות מהרעיון שאנחנו, האיחוד האירופי, נגלה מה בריטניה רוצה. זה תלוי בהם ו-27 המדינות החברות באיחוד האירופי יגיבו בהתאם, כך אמרה מרקל. נאטו אישרה תוכנית הגנה הנוגעת לאסטוניה, לטביה, ליטא ופולין. טורקיה התנגדה לתוכנית מזה זמן רב, כך הודיע נשיא פולין אנדרז'י דודה. הנשיא הודיע על החלטת נאטו בעת ביקורם של חיילים בדרסקו פומורסקי בצפון פולין, שם סיימו לאחרונה תרגיל אמריקני פולני שנקרא Defender Europe 20 בחודש יוני. קיבלנו הודעה רשמית מטעם נאטו כי אושרה תוכנית לחיזוק הביטחון ומערכת ההגנה של פולין והמדינות הבלטיות, כך אמר דודה. זה היה הצעד הסופי כביכול אישור טכני להחלטות שהתקבלו בוועידת נאטו בלונדון בדצמבר, כך הוסיף הנשיא הפולני. דוקטור אנטוני פאוצ'י, מנהל המכון הלאומי לאלרגיה ומחלות זיהומיות, הביע חשש מהתפשטות נגיף הקורונה בארצות הברית במהלך דיון בוועדת הבריאות של הסנאט. אנחנו הולכים בכיוון הלא נכון, כך אמר. הוא היה מודאג במיוחד מהזינוק בקליפורניה, אריזונה, טקסס ופלורידה. נכון לעכשיו 40,000 מקרים חדשים רשומים מדי יום, אולם הוא הזהיר שמספר זה עשוי לזנק ל100,000 ביום. ראש ממשלת ישראל נפגש עם השליח המיוחד של ארצות הברית בריאן הוק. בפגישה נתניהו גם רמז בנוגע לתוכנית הריבונות ויצא נגד דברי בני גנץ, לאחר ששותפו לממשלה אמר שכל דבר מלבד וירוס הקורונה יכול לחכות. כך דיווח פורטל החדשות הישראלי ערוץ 7. במהלך הפגישה נתניהו והוק התייחסו למספר סוגיות, כולל המאמצים המשותפים של מדינותיהם נגד תוכנית הגרעין והחימוש של איראן. נתניהו גם רמז על בני גנץ, מנהיג מפלגת כחול לבן, כאשר אמר כי יש לדון בסוגיות חשובות, סוגיות שלא יכולות לחכות עד שיעבור ה-COVID-19. לפי נתניהו, גנץ אמר בישיבת הממשלה כי בגלל נגיף הקורונה, כל דבר אחר מלבד ניהול המשבר הבריאותי והכלכלי יכול לחכות. גנץ הצהיר הצהרה דומה בפגישה עם השליח המיוחד של ארצות הברית, אבי ברקוביץ', ושגריר ארצות הברית דיוויד פרידמן, כאשר אמר כי התאריך של 1 ביולי עליו הודיע ראש ממשלה כמועד ההתחלה של הסיפוח אינו חקוק בסלע. ישראל הודיעה ביום רביעי כי שירות צבאי חובה לגברים קוצר מ-32 ל-30 חודשים, בהתאם לחוק שהתקבל בשנת 2016. כשאנשים חדשים מתגייסים הם מקבלים מסמך שמסביר כי שירות החובה שלהם קוצר. המסמך כולל גם הודעה מזהירה על האפשרות שההחלטה תתוקן. במסמך כלול כי החוק עשוי להשתנות לאחר הגיוס, דבר שישנה את אורך שירות החובה. השירות שלך יהיה כפוף לכל שינויים שכאלה, כך נכתב. עד כה צה"ל לא שינה את אורך תקופת השירות החובה באתר האינטרנט שלו.
ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יהיה בעיקר בעיר עם סיכוי לממטרים מפוזרים באזורים המרכזיים, הדרומיים והדרום-מזרחיים של הונגריה. הרוח הצפונית תתחזק. הטמפרטורות תהיינה בין 25 ל-30 מעלות צלזיוס. יום ראשון יהיה בעיר וקיצי עם סיכוי קטן לממטרים מפוזרים. הטמפרטורות חזויות להיות בין 27 ל-32 מעלות עם מעט רוח. ביום שני צפויה התחממות קלה בטמפרטורות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.